Eba Malikono Maliko kan me bela jelefo fefe so lebe Zara TV kana Sefla Media FM Sefla Media 24 Sefla Media TV aka folebe ni bela jele kan bana la deba mi me aka émission mandi mi faida kene mi présenter adenge ana balmake Mohamed Jara e jango bo Sefla bi anuli ga joke ka se Mustafa Dema Mustafa Kumadi bi an wula ka sama min Sheikh Gausu Kumai don badu a fayayo frata fayayi doni bona su dodu bi an sera murga funangen doma na jema do Gausu Kuma Imam Gausu salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi Saifullahi kuribaitila alhamdulillah me ala fukala barkada ala mi mun kana dama ala min ye mawludun tamani harala ya rabbi amidu ka ala ka sanwata yirana amin ya rabbi amma kan mamunu nyana ala ka hinawla amin ala ka yafa kuma amin ya rabbi ala kira boya kama sallallahu alaihi wasallam wa salim amma fo Gausu Kuma lere ba mulo ma tamamni yeranga Gausu Kuma kan ne ga durutira jumendo 00223 balma ken balma mso ni be jamana ko fe 76 88 29 60 nous tenons Gausu Kuma nyantro inshallah Gausu Kuma amna do femi ngona sisa wetali ke mura passement doka ni ko be so jo biga passement man ka ko oh no kera la ni du jora ko lo ta ko conséquence ta ko inshallah bele mura passement mura frekanya ani be barake mami o frekanya oh o tita fioni fin de ma mura passement o ti do bare fleli me fa do fleli mi mura passement en na fa do balawa الحمد لله رب العالمين بعد أعوذ بالله من شر الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الله كان فني محمد المصطفى بوينا آمين يا ربي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سيف الله كان بسام امين يا رب الله كان دمي امين فمني استخاره نو يدادو مينا نو لاجلي على دي موري اير اسلوي يا موري سيف الله بفندو دي ni te fenye ti sega fen foda te fego mo glamouri abo fon mama me fendo yi mami yeli c'est flahe ni be istikhara don anye tan flama ibi se ka fenke moyi kan nimisi wasa surala ere mi me istikhara ka ina tigi chalala e ba tigi don ibi ka tafando e kan ga minga ibo don e kan ga min fo ibo don ngani te se istikhara la jali yere la c'est flahe o soufe boli de biligamboli na fatola la jeli yere tisi moria yere fanshi tisi ka kanite la jeli don ni la jeli don ni folo abisura ka fima ki mori c'est flahe ni bi do moria dafe faka sura bi se ka fenno de ka fen fa tigima sabla bi jahili chaara moria kono jahili bebe don kan isigi c'est flahe te fo ma mori la an fo mami ma mori mami me fenye ka fen fo ka koye ka tlaka ka fo de ma ko mori lajali de be don janko ira mogola wati janko lajali de bo ira mogola c'est fula ni lajali ke mogoy femi ale remo fenyana ebno do ale ka istikhara de kono femi ale remo sira jire la fiyo o te donima istikhara ka tigi manima istikhara ka ki ka ko kanti c'est fula be gelada o do jime ne mogo ko sisa me faga musuko bara doke ne istikhara de ke muso nyere lolo jime e to do fika istikhara ke alolo tasuma wa alolo jiwa alolo bogoywa alolo reho yawa ne tisigo shide ke fika istikhara ke se harama de matlubu nani ni matlubu lolo c'est fulahi tasuma finye ji bogo harama de daneno ka boni fenani ne la ni manya kibi muso ko barake jien mawo maye fika la jali ke folo ka donga fo muso nyere muna nyine ne sira jume ni mo sira don ni kaka bara bi gele akosobe ma fate nyere si ma ti sigi boli kuna te min so ngando c'est fly ni ya nyene ala ya nya
nka n'i ye lajɛli kɛ lajɛli de bɛna taa fan yira e la k'a dɔn k'a fɔ karisa nin muso in matulubu de ye nin ye nin ye nin ko in de kɛ nin bɛ kɛ tan nin ko in yɛrɛ fana nin muso in a tɛmɛna nin sira in fɛ dɛ ni cɛ yɛrɛ min selen filɛ e ma a ka baara la cɛ in tɛmɛna nin sira in fɛ a ye nin baara in k'a ni muso in cɛ muso in yɛrɛ fana a tɛ ɲɛ f'i ka nin de k'a la cɛ in yɛrɛ fana n'i ye nin baara in kɛ a b'i janfa dɛ cɛ in yɛrɛ fana maa kilennen tɛ cɛ in yɛrɛ fana ni bana in dogolen b'a la hali n'a m'o f'e ye ni cɛ in yɛrɛ fana nin ko in de b'a n'a bangebaaw cɛ i bɛ nin bɛɛ ye lajɛli de kɔnɔ m'a fɔ k'a tigi ye dangaden dɛ nka k'a tigi ka ko yɛrɛ ɲɛdɔn a yɛrɛ ma da waga ka min f'e ye fiyewu a kɛra bana dɔ dogolen b'a la a ma bana min f'i ye a kɛra ko dɔ b'a yɛrɛ ka ko la a ma ko min fɔ e ye a kɛra a yɛrɛ tɛmɛna sira dɔw fɛ se fila hali n'a tigi ye ko min kɛ kunun e de lajɛli de b'a to e b'o dɔn a ka ko kɔnɔ n'i ma lajɛli dɔn dɔrɔn ko in tɛ se ka ɲa inshallah ala k'an bɛɛ sara amina rabi tabe de bɛ lajɛli kɛ maa ye alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ lajɛli kɛ mɔgɔw ye lajɛli bɛ kɛ i yɛrɛ tɔgɔ ani ka musokɔrɔba tɔgɔ i tɔgɔ ani ka musokɔrɔba tɔgɔ lajɛli bɛ kɛ ni o ye sefulahi lajɛli yɛrɛ kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'an bolo don baara la si n'an ye lajɛli kɛ ka taa fan dɔn k'a dɔn ko in n'an donna la a bɛ ɲa n'an donna la a tɛ ɲa o bɛɛ fɔlen ko fɔ i ye sefulahi an bɛ sɔrɔ k'an kɛ baara kan tant que lajɛli de ma kɛ sefulahi baara in tɛ se ka taa ko foyi tɛ ɲa ayi a tɛ tɛmɛ o kan a tɛ se ka taa a faamuya Gawusu kuma ko baara tɛ taa ni lajɛli ma kɛ maa min bɛ fɛ k'i ka ko ladala ye degun dɔ bɛ ka e bɛ fɛ ka ko jateminɛ ni e yɛrɛ bɛ fɛ ka baara dɔ kɛ muso ko don a mana kɛ baara o mɔdɛli o mɔdɛli i bɛ fɛ ka ko lajɛ yann'a baara ka kɛ belebele contacter 00223 i bɛ jamana kɔfɛ 76 88 29 60 numéro la belebele i bɔra k'i da don baara dɔ la muso ko baara i y'a fɔ sisan o bɛ karabali kɔnɔ an bɛna ɲininkali min kɛ o bɛ tali kɛ karabali kan muso ko baara o bɛ karabali kɔnɔ papiye ko o bɛ karabali kɔnɔ baara yɛrɛ ɲini k'a sɔrɔ o fana bɛ karabali kɔnɔ karabali ko an y'a mɛn k'a wuli k'a fɔ i ka moriya la sipasima mana k'i bolo i bɛ dɔɔnin caman dɔn u ye ko min ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn kosɛbɛ u bɛ tali kɛ karabali fɛnw kan ka fɛn karaba nafolo b'o la ka fɛn karaba muso b'o la ka fɛn karaba papiye b'a la ka fɛn karaba i b'a fɔ fɛn dɔ gɛlɛyalen don ka karaba un coup belebele i b'o ɲɛdɔn i bɛ fɛ ka dɔn karabali fɛn jumɛn don belebele ani i bɛ s'a jumɛn na min tɛ ci ka wuli yɛrɛ alhamdulillahi rabbil alamin sefulahi ala k'an bɛɛ sɔrɔ ma amina ala k'an dɛmɛ sefulahi n'i kumana ka haru ka karabali kan sefulahi min bɛ min dɔn ka d'o ma sabula diɲɛ maa o maa hali balontan na bɛɛ n'i ka spécial don bɛɛ n'i ta don dɔ ye dépensier dɔ ye milieu dɔ y'a taga ye dɔ tɛ se ka dɔ ka baara kɛ dɛ n'i y'a bila a la a bɛ gɛlɛya a bɛ gɛlɛya sefulahi n'i ko karabali i ko moriya yɛrɛ la fɛn min ka gɛlɛn moriya la fɛn min ka gɛlɛn sefula an bɛ fɛn fila f'i ye bi moriya kɔnɔ fɛn fila sefula o ka gɛlɛn ni moriya baara bɛɛ sefulahi hali morikɛ yɛrɛ n'a y'i sɔrɔ i bɛ sɔn ka ko dalu tɛ tiɲɛ ye sefulahi morikɛ muso taalen walima dɔ muso a ka muso donnen a fɛ yen de kolo dɛ k'a fɔ n bɛ ka muso dɔ ɲini k'a karaba n kan t'o ma o ka nɔgɔn nka i muso b'i ka so a taalen a murutilen ka sira ta sefulahi ni dalu tɛ bɛɛ tɛ se k'o baara kɛ dɛ an mori bɛɛ tɛ se ayi bɛɛ tɛ se sefulahi nafolotigi kɔrɔ binnen k'a wuli sefulahi o dalu tɛ bɛɛ bolo bilahi bɛɛ tɛ se k'o baara kɛ ka nafolo kɔrɔtigi kɔrɔ ka nafolo maa min binna fɛn tun b'a kun kunun nka bi kow nana yuguyaba ka sira yɛrɛ jɔ sefulahi bɛɛ tɛ se k'o wuli k'o jɔ dɛ sefulahi sinɔn ka nafolo baara kɛ mɔgɔ ye ka dɔ sɔrɔ o ma gɛlɛn ayi sefulahi cɛ o cɛ bɛ 100 sɔrɔ bi n'i ye fɛn kɛ ka d'a ma sini n'a ye 1000 sɔrɔ daminɛ a tɛ se k'i fitiri waleya sefulahi nka ka fɛn to mɔgɔ kun miliyari b'a kun a tɔ yɛrɛ kɛra hali 10 sɔrɔ ye baara ye sefulahi bɛɛ tɛ se k'o wuli k'o jɔ o gindo tigiw de bɛ yen sefulahi n'i y'a mɛn mori o mori da ko nafolo baara tɛ tiɲɛ ye fɛn fila de b'a kɛ mori o mori b'a fɔ nafolo baara tɛ fila ko fɛn fila b'a kɛ ko nafolo baara tɛ tiɲɛ ye fɛn fila de b'a kɛ sefulahi i ti dɔnni dɔn dɔnni dɔnbaliya walima i b'a bɔ dɔnnibaw la i ma bɔ dɔnnibaa la ni fɛn sabanan b'a la walima i ye hasidi ye
ni sabana mala umno don baye hashiri billahi suno c'est fulaye muru temna mali kono ya c'est fulaye oluka sondron billahi ala sondron dumbato madron soniga ko ala be son c'est fulaye ne hashira duskum ne kaba fembe de bitu suno ala kira sallallahu alaihi wasallam c'est fulaye ala kira ere sona kudo ma dobulu hamamatul masjidi nuba wele ko mishiri tufani salabata ala kira sona bolo billahi akira fa fin soro ala kira era ok sallallahu alaihi wasallam c'est fula ne chewo chego doninte kien billahi ibi fin fula la ya tigila atigite hashidi wallahi hashidi do walma ma don bola walma daluta bolo wani daluti bolo dadi ne daluti bolo ma billahi dadi ala ko qur'an kono أقول ومن إن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزل إلا بقدر معلوم على قال ما سو كل ما جين فين فوي دادو كلوكا فكتا سورا كولوني بولو علي الله سبحانه وتعالى بولو سيف الله ني على دي خو اوني استجيب لكم اوني استجيب لكم اي ني على دي ولي ني على دي باو جابي اما نيوم فو ما دوغ من فو اما بلبل فو ما فيتيني فو سيف الله ala wole imana ala wole sirawo siraka sayfulahi aka kani yakinu yedro danganiya emi mi gake wallahi sayfulahi ala bi jabi nafolo ko ga misala olu koro kwa ka fo me karsa kan nafolo tigi billahi ko ga miso koro do se ma ken nafolo tigi wa sabi ibe karabal le nyedo nafolo dun fantan ka warda ma tita karabal ko kan o kama fente mami ku ka ke fentigi ibe se wa alhamdulillah rabbil alamin sayfulahi ya mai ba fa karsa bi sen na bi karsa yare la jefolo sayfulahi ya mai se ga nangunga mo fa mi shi ka fo sayfulahi mbora don bawdila don baw juli di bawna wallahi sayfulahi ne sona mi ma nere kale na ala be son wallahi rezo intérêt wallahi ne sona mi ma kan sigi wallahi ala be so weke mo ko teni sigi te meni don la Moriati ka fonye doni kala mena nsigi Moria be fen fla de no fe se fla dalutigi walma mami yake kuma intérêt wallahi kuma intérêt se fla mi to ya ka fen fon moru yere tanga nyoko mina ni te se mina idadi otoy ala me dako o dalu dema no dalu tebule mango galuntiya billahi sayfula en kalena ala la kam mo ken na flotigi o te ko gelen wallahi summa wallahi ko gelente istikhara ko fe la deli ko fe ka don muni ha yere ka ko ere bunda datugude muni karsa yere ka ko bunda datugo ka don folo sayfula no dona na flo in kan tan na sira mi fe we fi sayfula fe mi mo fi ka dawkan karsa ni ma nyama shini me datugu kasola sayfula karabali dodi ibi maka muri adon yeli shini ma do kan datugu adaka datugu a wolele o progrès fait ama daw manana ni convocation re kana yirila parti karamo mi menene kaso che dugu ka jelo de sayfula ko da fuka jengolo kuma ngante bo kola sayfula ni ne nyonyo la billahi nkalena ala la mi nga bunga kalene ma kaso kele ma fito de kaso la fuka ti sare o kaso kele ngoni ti dola Chini kanga ta papier bi bolo. Papier bi bolo. Idon papier. Idon papier. Convocation. Na tiye la donia. Na ye la donia kele nyeni nye. Akran kuma na hatifu de la téléphone ne la. C'est fulahi ala sona o kasokele ma fitu de kaso la fokatisa. O kasokele ngoni ti dola. Pati. Donbe. C'est fulahi fo de ma ko doni. Ne ma min to do idadi. Sono kati sigi ko na foletiga ko ka mo fen mo ken na foletiga ko tikien c'est fula fa ka dade dalu tabulu ne dalu tiga tanyate hashididu la ne hashidate mo wote siga ti sigi te kibo fo tena c'est fula na ala ma min ken la kray ala ko kika to ma ko sebeni kila sabula ala de kai akone ale ala Allah subhanahu wa ta'ala ma min fa na ga tabloy kika son ma ko sebeni kika sabla ale ala di kai se fulani bana ni flama billahi ala bi ka shifa o bi joshe da be bo abela ala kana ndambo ala amin arabi se fulani femme men se mo ma nyole fi hashidia du ashiria sona fle erni mina 600 kamana gan fe do sago de diega wuli sabeki yera so
c'est flash wuli bale janga wuli sa be do arrange billahi diɲɛ ka wuli sisan bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ sabula ale bɛ tuguni min na ale de b'o dɔn c'est fula ala k'an kisi gɛlɛya ma ne b'a fɔ diɲɛ maa ye ka a jari ya ma diɲɛ ye nafolo ɲini nafolo de diɲɛ ye bi billahi n'a t'i kun i tɛ lajɛ nafolotigi de ye du duwawuden nafolotigi de dutigi bi hali n'a fakɔrɔbaw bɛ yen ni nafolotigi kumana du kɔnɔ ka ban dutigi kumana ni nafolotigi kumana balimaya la kuma balimaya tigi kumana ni nafolotigi kumana kabila la kabila tigi kumana ni nafolotigi kumana jɛɲɔgɔnya la kaba kuma tɛ yen c'est fulaye mɔgɔw kan ka nafolo de ɲini a fɔ diɲɛ ma ka nafolo ɲini bon diɲɛ ba ye nafolo ɲini wallahi diɲɛ bɛ ka taa daira min ma c'est fulaye ni maa min m'a ɲini a bɛ kɛ de la mais dalu b'a la wa e bolo wallahi c'est fulaye min kɛ maa ye n'u b'a sɔrɔ sabu i ko ko maa wallahi dalu b'a la wallahi dalu bɛ nafolo la c'est fulaye bɛɛ de tɛ se a tɛ bɛɛ de bolo sinon billahi dalu bɛ nafolo la dalu bɛ karabali yɛrɛ la ko karaba sisan ala tɛ karaba ala bɛ deli di nka c'est fula ala de ko la yubadalu la qawli yabaya kuma tɛ yɛlɛma ala fɛn cogo min na dɛ c'est fula an kalenna ala la n'an ye ala wele a wele cogo la ala tɔgɔ gɛrɛgɛrɛ min b'an bolo billahi ala tɛ ba c'est fula ye o ko kelen ala sɔnna o bɛ kɛ billahi c'est fula an b'a fɔ diɲɛmaa ye karabali alhamdulilahi rabbil alamin istikhara kɔfɛ n'an y'an bolo don a la ala sɔnna ko kelen o bɛ kɛ a tɛ tɛmɛ o kan bi iznillahi Gawusu kuma ko bɔ karabali ale bɛ so la papier ko mun o fɛnɛ bɛ karabali kɔnɔ bɛ papier ko bɛ karabali kɔnɔ tɛ tɛmɛ o kan c'est fula an ye papier ko baara kɛ maa minnu ye kɔfɛ jamana kan n'ala sɔnna ma u bɛ n'a ye u bɛ n'a dɔn k'an bɛ ka min fɔ nkalon t'a la mais y'a fɛn fɛn kɛ a si ma lupe billahi a ma lupe a kelen ma lupe fɔlɔ c'est fula diɲɛ baara bɛɛ tɛ ɲɛ maninfin kelen bolo n'a ye jɔn ni ala ka jɔn ni an ye ala tɛ di n y'o de fɛ ala tɛ karaba ala bɛ deli de a bɛ sɔrɔ c'est fula ye ne ye papier ko baara kɛ cɛ o cɛ billahi a si ma lupe n sigilen bɛ n kaburu kan ala kulo bɛ na a ma lupe fiyewu ka ala deli karisa ka papier ko kama a ye mɛnna faransi walima a mɛnna ni jamana in na ala y'a karisa ko k'a taalen ni sisan cɛ papier ko ɲagaminen don dɛ c'est fula n'i ye mɔgɔ selen ye muri ma c'est fula ale kelen don ka fɛn dɔ de bila e n'ale ni ala cɛ a b'a dɔn ko dɔ de contexte bɛ ni ala cɛ sinon a bɛ maa caman dɔn min tɛ ye a bɛ fɔ muri de ma ko siriru dɔnbaga gindo dɔnbaga bɛɛ tɛ moriya gindo dɔn dɛ o dɔnbaw bɛ yen billahi bɛɛ tɛ moriya gindo dɔn cɛ caman bɛ b'u la mais caman tɛ k'u ye dɛ c'est fula ye b'an ka buna bɛɛ dɔn an ka bunda tɛ billahi min tɛ mori ye k'a ta mɔkɛw la ka taa ni ko n bɛ mɔkɛ f'i ye bi mali kɔnɔ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ de k'i t'a dɔn walima n m'a tɔgɔ mɛn nkalon don an ka cɛkɔrɔba bɛ ten ala ka hinɛ ni silamɛ ɲɔgɔn bɛɛ la c'est fula ye ka papier ko karaba ka ala istikhara kɔfɛ ka ala wele i ye i ka papier ko la c'est fula ye alhamdulilah an b'a kɛ ka don yɛrɛ f'i ye ka waati f'i ye bi iznillahi an b'a fɔ ka ɲinɛ ala kɔ se bɛ masa min ye ko bɛ laban masa min t'a la c'est fula in kalenna papier ala bɛ sɔn a ma a bɛ sɔrɔ a kɛra ko dɔ de fɛnɛ nana i n'i muso cɛ i b'a dɔn tubabu jamana ninnu na muso de bɛ cɛ sɛgɛn ko dɔ nana tɛmɛ i ni muso cɛ ko in gɛlɛya kama muso taara c'est fula muso yɛrɛ matulubu dɔnnen kɔfɛ istikhara la ka muso yɛrɛ lolo dɔn k'a dɔn k'a fɔ muso in yɛrɛ c'est-à-dire muso in yɛrɛ jumɛn ye fɔlɔ n kan ka baara jumɛn ta muso in kama o dɔnnen kɔfɛ wallahi c'est fula n'an ye baara kɛ ala bɛ sɔn muso in bɛ segin c'est fula ka muso karaba k'a di cɛ ma n y'a f'i ye fɛn fila de bɛ a kɛ cɛ dɔ bɛ muso dɔ nɔfɛ k'a karaba ye a ka sɔn a la n ma ban o ma o tɛ ko gɛlɛn ye mais cɛ muso t'ale k'a lana c'est fula ye cɛ bɛ tɛ se o la i bɛ sɔn k'a fɔ ko dɔnni tɛ tiɲɛ o wallahi c'est fula dɔnni ye tiɲɛ ye diɲɛ dara dɔnni diɲɛ bɛ wuli dɔnni ala kɛra ko ten sallallahu alaihi wasallam a ko utulibul ilma min al mahdi ila al lahadi a ko k'a ye dɔnni ɲini depuis i bi bamuna na fo ka taa bɔgɔ b'i kulo kɔnɔ dɔnni ɲini c'est fula dɔnni baw de ye c'est-à-dire ala ye dɔnni da dɔnni salasatu anwa'in nɔnɔya saba de bɛ dɔnni na n'i ko ko ilimu yɛrɛ ayinu yɛrɛ fɔlɔ o n'i ye dɔnni sɔrɔ ni maa min kɛra dɔnnibaa ye ala bɛ tila k'i sɔn fɛn dɔ la gindo la a bɛ fɔ o de ma ko dɔnni
lamu min mala ne ala ye maa min sɔn dɔnni na wallahi a bɛ cɛw kolo ye i bɛ fɛn sɔrɔ hali n'i ma wuli ka maa deli o ye dɔnnibaa de ye mimu min b'a la n'o y'a laban ye se fila ye n'ala ye maa min sɔn dɔnni na a b'i sɔn bonya na muluku la masaya la se fila ye masakɛ de bɛ taama ka don mori kan masakɛ tɛ ala yɔrɔ dɔn de a tɛ cɛw yɔrɔ dɔn a bɛ don mori in kan ni ko dɔ de faamaw de bɛ taama ka don mori kan a bɛ taama ka don a kan ni ko dɔ de se fila ye moriya fɔba ka ca a dɔn man ca dɛ cɛw n'i tɛ se nafolo baara la i da di bilahi nafolo baara ye tiɲɛ ye wulibali bismillah a faamuya gazu kuma ko bɔ karabali papiye ka karaba k'a d'i ma o minɛ ko datugu i kan ka datugu minɛ ko kɔlɔlɔ dɔ wuli nɔfɛ ka mankan da pewu da kana maga la pewu yan lagara cɛ o mankan kelen kɔni a ma mankan wɛrɛ fɔ kɔlɔlɔ b'i kɔ mankan min na k'o da yan lagara cɛ a kɔlɔlɔ kana wuli tuguni a b'o fɛrɛ kɛ ka karabali kɛ ka papiye d'i ma ka karabali kɛ ka baara d'i ma ka karabali yɛrɛ kɛ ka nafolo ɲini ala fɛ se tigɛ ala fɛ a k'i sɔn a la a b'o fɛrɛ kɛ n y'o de fɔ cɛ si ka wari cɛ si ka cɛsiri tɛ nafolo d'i ma cɛ si ka baara tɛ nafolo d'i ma min bɛ nafolo di jɔn ma baara de don sababu maa min fɛrɛ b'anw dɔn nafolo baara a témoignage y'an yɛrɛ fɛrɛ maa min b'an kunna ma dɔn k'an bila ma dɔn i n'a dɔn tiɲɛna ko dɔ falenna se fila ye mun ka ko la min y'o kɛ dɔnni de wala nafolo baara ye wulibali ye e min fɛrɛ bɛ k'an lajɛ i fɛrɛ ka baara ala ka se k'i ka ɲɛnamaya falen cogo min na o faamuya n'an bɔr'o la Gawusu kuma an bɛna se fɛn ma siri siri ale ye kojuguba ye n'a bɛ jɔn ka ko la i ka ko foyi ma ka di siri fɛn jumɛn don ani fura b'a la wa alhamdulillahi rabbil alamina ala ye diɲɛ ko ko da hadamaden na banana ala y'a fura da ma anzalallahu da'an wa ma anzalallahu shifaa ala ma diɲɛ bana foyi da ko fura t'a la n'i tɛ min fura dɔn i da bi sinon siri alhamdulillahi rabbil alamina se fila ni siri nana hadamaden ka siri bɛ hadamaden ka ko bɛɛ jɔ ko ko bɛ yen nɔ n'a sira kan ka sɔrɔ siri in kama e t'o sira sɔrɔ ko ko bɛ yen ni e kan ka sira dayɛlɛ siri in kama a sira tɛ na ala yɛrɛ tɛ sɔn a kana fiyewu se fila ye siri ye nacogo saba ye hadamaden kan maaw k'i siri ani ala ka lajarabi si ma ni siri ye ani e yɛrɛ ka ko dɔ kɛ min bɛ e yɛrɛ siri ni siri saba de bɛ hadamaden sɔrɔ se fila ye maaw ka siri o ye jumɛn ye maaw ka t'i ka ko datugu dɔ ka wuli k'i dabali k'i ka ko bɛɛ datugu k'i ka ko bɛɛ jɔ n'a se fila ye o baara ye dɛ ala k'an kisi a ma ala kana jugu bana ala kana jugu sana se fila ye o bɛ siri ye siri min bɛ hadamaden ka ko bɛɛ datugu hali n'i da ka sunɔgɔ i farikolo bɛ giriya i kan o tɛ ala ka siri ye de o maaw ka siri de i farikolo bɛ giriya i kan n'i ko k'i bɛ wuli kuma dɔ la dilan na i b'a fɔ ko dɔ de bɛ k'i tinti walima ne e yɛrɛ y'i da hali sogo ni dugu jɛra i tɛ se ka lakali maa si parce que sogo in yɛrɛ bɛ wasu k'i la i t'a dɔn i b'i sogora fɛn yɛrɛ min na se fila ye o tɛmɛnen kɔfɛ ala ka lajarabi se maa ma ni siri ye o ye yɛlɛma yɛlɛma de hadamaden ka ko la fura b'o la n'i ma fura k'o la o bɛ se ka ban o siri tɛ siri ye siri min bɛ maa kan k'a b'i ka ko yɛrɛ kɛ k'a tɛ ɲɛ sɔrɔ fiyewu se fila ye e yɛrɛ ka taa don siri la dun o de ka jugu ne siri bɛɛ se fila ye o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye maa min bɛ si ne janaba nɔgɔya la an lamɛnbaaw ka hakɛ to maa o maa bɛ si ne janaba nɔgɔya la se fila ye o bɛ hadamaden ka ko datugu pewu o t'i siri de o b'i ka ko yɛrɛ de jɔ k'a jɔ kak hali fiɲɛ tɛ ci maa tɔw fiɲɛ b'olu sɔrɔ dɛ kuma bɛɛ funtɛni bɛ la e yɛrɛ de ko dɔ de kɛ ko min bɛ e yɛrɛ siri se fila ye maa dɔw bɛ yen nɔ n'u y'u da o si dilan na u bɛ se ka kalo kɛ daran tɛ yɛlɛma fiyewu o bɛ mɔgɔ siri o mɔgɔ bana o b'i siri wa o b'i bana i jilaja i kana si ne janaba nɔgɔ ye fiyewu n'i ma dɛsɛ se fila i jilaja fiyewu i ka daran i ka to k'a yɛlɛma hali furumuso ni muso b'i bolo o yɛrɛ de ka ɲi i bɛ to k'a fɔ muso y'a ka ni dugu jɛra daran a b'a wuli k'a kun i furumuso i b'a fɔ ka si ne janaba nɔgɔ ye i yɛrɛ furumu n kan b'o de ma n kan bɛ furu sira de ma i b'i ko de e bɛ si ne janaba nɔgɔ ye cogo di ne fɛ ko bɛ côté gauche côté gauche kɔtɛ dɛ côté gauche mɔgɔw an tɛ kuma olu kan an bɛ kuma côté ɲuman mɔgɔw de kan côté ɲuman mɔgɔw yɛrɛ de ko don ka si ne janaba nɔgɔ ye ni
madamu lafiyalen ala ka lamɛnbaaw ka hakɛ to Sefulahi o bɛ hadamaden siri u b'i ka ko bɛɛ jɔ n'i t'a dɔn a fɔlen fili ye dɛ Sefulahi ne maa min t'a dɔn an y'a fɔ dɛ a fɔra filɛ yɛrɛ maa min bɛ furu la ko Sebab ko la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ko ala tɛ jɔn min na ka fɛn ma i tɛ min dɔn i ye min dɔn dun i bɛ minɛ o ma dɛ Sefulahi n'i y'a dɔn ka ban dɔrɔn i mana dɛsɛ cogo i ko balimakɛ i y'a kɛ cogo b'i k'i ko balimamuso b'i fɛrɛ k'i ko i ko dɛ Sefulahi an balimamuso dɔw fana bɛ yen lamɛnbaaw ka hakɛ to n'i y'a ye u ka nɔgɔ nana waati min na yɔrɔ olu tɛ gɛrɛ seli la olu tɛ gɛrɛ fɛn ma foyi la Sefulahi waati kɔnɔna na an balimamusow fana k'u janto yɛrɛ la waati kɔnɔ i bɛ se k'i yɛrɛ siri hali i bɛ gɛrɛ maa minnu na i bɛ se k'u siri i b'u siri ni sira sugu bɛɛ ye Sefulahi ne siri nana hadamaden kan i mago bɛ diɲɛ ko o ko la relation international ala tɛ sɔn o ka sɔrɔ e bolo fiyewu a bɛɛ bɛ jɔ foyi t'o si ma ne siri tɛ dɔ k'i wele ko n bɛna wari dɔ d'i ma i ni dɔ ka charte wari dɔ kan i ni dɔ ka charte n bɛna nin ko in de k'i ye ou bien i ni dɔ ka charte ne kan ka nin ko in de sira dayɛlɛ ni karisa tɛ walima i ni dɔ ka charte n bɛna bitigi dayɛlɛ ka d'i ma i ni dɔ ka charte n bɛna nin fɛn in san ka d'i ma Sefulahi siri kama i tɛ nin si sɔrɔ ala k'an kisi siri Sefulahi nin yɔrɔ in na an sigilen to nin yɔrɔ in na ka siritigɛla an fɔ an balimaw ye maa minnu bɛ yen n'u n'an cɛ ka jan diɲɛ bɛɛ mago bɛ fɛn dɔ la bi ka k'i yɛrɛ ye ne maa min siritigɛla in k'a kɛcogo la bi izinila in kalenna ala la i bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ a la Sefulahi yiri kelen min bɛ yen nɔ n'u b'a ko farafingala i bɛ taa yiri in kuru 3 san n'i ye cɛ ye n'i ye muso i b'a kuru 4 san i bɛ na ganifin kelen ganifin i bɛ ganifin dɔɔni k'a la suratul falaki siɲɛ 3 suratul nasi siɲɛ 3 Sefulahi i b'a nasi bɔ k'a ɲagami a la i b'a ko tile 7 su o su n'i y'a ko k'i dan kalenna ala la i b'a dɔn k'i bɛ ka fɛn dɔ ko bi iznillahi Sefulahi ne ni gɛlɛyara maa min ma n'i bɛ kɔfɛ jamana fɛ Sefulahi ka don so kɔnɔ dɔrɔn i yɛrɛ farila fini i bɔra ni fini min ye dugu kɔnɔ i bɛ fini in bɔ k'a da i ɲɛfɛ i nana cogo min na lamɛnbaaw ka hakɛ to i lankolon 12 i k'i yira jabarul wahidu la i dama kasi a la Sefulahi fini in ta i k'a kongo n'a ka di i k'a bila ji la e k'o ji in ta i ka t'i ko dɛ ka fini bila ji la i b'a ji bisi ka fini in da nɛgɛjuru la ka fini wɛrɛ don i la Sefulahi i y'o fini nɔgɔlen min kɛ ka o bisi ji la dɛ o ji in ta i k'a kɛ k'i ko n'i ka siri tigɛlen a bɛ tigɛ wallahi siri bɛ tigɛ i b'a dɔn k'i y'i ko fɛn dɔ la bi iznillahi ne maa min y'a kɛ ala ka barika don a la amina rabi mais laban wɛrɛ dɔ b'i bolo min bɛ se ka di i bɛ min labɛn maaw ye alhamdulilahi rabbil alamin Sefulahi an ka siritigɛlan ye ko caman kɛ maa caman ka témoignage b'an bolo siritigɛlan nasiraw kan minnu ye siritigɛlanw ta u ye fɛn y'a la a ye fɛn ɲɛw ye wallahi Sefulahi o témoignage caman b'an bolo a ye fɛn olu yɛrɛ ye fɛnw fɔ anw ye anw yɛrɛ minnu y'a d'u ma an t'a dɔn o bɛɛ b'a la c'est ala bɛ ten de c'est ala tɔgɔ gɛrɛ de don wa ne n ka siritigɛlan d'i ma Sefulahi janaba nɔgɔ b'i la a t'i la ne b'a fɔ i b'i ko de i b'i ko de dɛ janaba nɔgɔ b'i la wa a t'i la i b'i janaba ko fɔlɔ i bɛ sɔrɔ k'a daminɛ mais a koli kɔnɔna la tɛ fɛn ma fɛn tɛ se ma ne muso b'i bolo baasi t'o la o mais koli in fɔcogo de b'a la kɛcogo de b'a la n b'olu ɲɛf'i ye non basi tana wɛrɛw t'a la k'a fɔ ni olu t'a la mais n'a kɔni dir'i ma san'i k'a daminɛ i b'i janaba ko fɔlɔ k'i jɛ k'i bila lasara ma i bɛ sɔrɔ k'a daminɛ a tɛ ko ɲɛgɛn fana kɔnɔ maa o maa bɛ yen k'e nasi bɛ d'i ma i b'a ko ɲɛgɛn kɔnɔ Sefulahi i t'i sa fiyewu fɔ ala k'o kɔlɔlɔ s'i ma hali maa minnu bɛ yen u ka téléphone kɔnɔna na u donna ɲɛgɛn kɔnɔ k'a sɔrɔ kuranɛ b'a kɔnɔ Sefulahi muskilaba de don n'i ma dɛsɛ a bila kɛnɛma i ka don a don ni téléphone ye ɲɛgɛn kɔnɔ k'a sɔrɔ kuranɛ b'a kɔnɔ ou bien sɛbɛn dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ala tɔgɔw b'a la n'i y'a dɔn i bɛ don ɲɛgɛn na n'i ma ɲinɛ kullu man yashrabu yansa fɛn fɛn bɛ yen k'i bɛ ji min i bɛ ɲinɛ n m'a fɔ n'i ɲinɛna dɛ n'i kɔni ma ɲinɛ kɔni tɛ e la ka donna ɲɛgɛn kɔnɔ ten Sefulahi o ma ɲi mɔgɔ ma o ma ɲi k'o ma ɲi o dabila maa min mɔgɔ bɛ siritigɛlan na belebele contacter ni maa min ta lajɛlen maa min ta nafolo baara papier ko baara baara ko baara muso karabali
ko datugu ni degun bɛ maa o maa kan bɛɛ lajɛlen ka belebele contacter maa min ta ye lajɛli a ye jigin whatsapp kɔnɔ 00223 76 88 29 60 n'i y'o kun n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ belebele n'an bolo la bana dɔ kɛlen bɛ ka cɛlakaw sɛgɛn impuissance sexuelle n'an ko a ma cɛya bana o kɔfɛ o cogoya di alhamdulillah ala k'an bɛɛ sababa amina ala k'an dɛmɛ amin sefula ni i ko ko waatu zakɛriw cɛya fura gɔrɔgɛrɛw nasira caman bɛ yen a kɛra ala ka lajarabi y'i sɔrɔ cɛ maa dɔw bɛ yen nɔ ala yɛrɛ ka dancogo la olu mako bɛ nimisi wasa min na u t'o sɔrɔ maa dɔw yɛrɛ fana bɛ yen olu taara se muso dɔ de ma lamɛnbaaw ka hakɛ to bana in y'u sɔrɔ mɛ u yɛrɛ t'a dɔn u ma mɔgɔ sɔrɔ muso b'a se maa ma muso b'a se mɔgɔ ma dɛ muso ayilaha ka cɛya bana se maa ma ka cɛya bana muso bɛ fɛn yɛrɛ bilila min ka jugu cɛya bana ye ala m'an bɔ a bɔ se fila e b'i ka boli sɔn kan dɔn ni karisa ta bɛ cogo min na i b'o dɔn nin t'o dɔn o de kama mɔgɔ tɛ se muso bɛɛ ma mɔgɔ tɛ gɛrɛ muso bɛɛ la walayi n'i m'i turu yɔrɔ dɔn se fila laban i bɛ to dɔ la dɛ tu dɔn la amina arabi se fila i y'i da to fɛn ba la se fila cɛ kan ka fɛn dama damani ɲini a ka hayatu kɔnɔ fɛn fɔlɔfɔlɔ ye nafolo ye fɛn filanan yɛrɛ i yɛrɛ ye i yɛrɛ ye min ye i b'o dɔn i yɛrɛ ye sokɔnɔna de se fila ni sokɔnɔna ma ɲa walahi hali n'a fɔra ko baara jiginna i b'i jaabi tigɛ n'a fɔra ko so taga ɛri sera i jaabi tigɛ muso t'i bugɔ a t'i neni wa i denw yɛrɛ fana i b'a f'i ma papa koyi nka min bɛ yen e yɛrɛ b'a dɔn ala k'an kisi o ma se filahi ka taa se muso ma muso min bɛ yen nɔ e dun b'a dɔn walimuso don e ye fɛn min ka jugu ni fɛn bɛɛ ye o de fɔlen filɛ k'a dɔn e yɛrɛ b'a dɔn k'a furulen don wa i b'a cɛ dɔn fana wali ou bien i t'a cɛ dɔn mɛ i kɔni b'a dɔn k'a furulen don se filahi ko man jugu n'o ye o e y'i ka labɛn kɛ e b'i ka labɛn dɔn e bɛ karisa ka labɛn dɔn wa se filahi nin ye kɔlɔlɔ ye m'a fɔ n'i t'a cɛ dɔn dɛ n'i t'a dɔn ko cɛ b'a bolo dɛ mɛ k'a dɔn y'i tugu k'a kɛ se filahi ko jugu ye dɛ min o bana bɛ mɔgɔ u bɛ se ka bana bila e la o dɔrɔn bɛ se ka bana bila e la o ye bana min se ma ka cɛya faga a kɛra a ma cɛya faga mɛ a ye e yɛrɛ fanga dɔgɔya a kɛra a ma e yɛrɛ fanga dɔgɔya e yɛrɛ mago bɛ nimisi wasa min na i ni muso cɛ o tɛ sɔrɔ se filahi n'an y'i ka ko yɛrɛ ta k'a sira lajɛ fɔlɔ hali cɛya fura la an bɛ lajɛli kɛ n'a ye ko in sira ta k'a lajɛ nin sababuya yɛrɛ ye e sɔrɔ cogo di k'o dɔn fɔlɔ se filahi a dɔw la an bɛ se k'a ɲama fifa ka b'i kɔ sɔrɔ ka cɛya fura gɛrɛgɛrɛ dɔw labɛn k'a d'i ma ka kɛcogo f'i y'a la se filahi maa o maa bɛ yen nɔ n'i tɛ nimisi wasa sɔrɔ ni muso cɛ walahi yiriw bɛ yen n'an y'a labɛn k'a d'i ma i bɛ lafiya sɔrɔ ala kale na walahi o lafiya kelen i b'o sɔrɔ ni izinilahi se filahi an b'an to nin sigiyɔrɔnin na ka fayida dɔ di an balimaw ma an balimakɛ bɛɛ ma musow ta tɛ bi ta la an balimakɛw don an balimakɛw cɛya bana bɛ maa min na a b'a ye fayida lamɛn ni min y'a kɛ walahi i bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ a la fo n'i m'a kɛ n ta kɛcogo la dɛ walahi n'i y'a kɛ i b'a dɔn k'i ye fɛn dɔ kɛ se filahi zɔnyɛ kelen kelen yiri dɔ bɛ yen ko zɔnyɛ taa fura feerelaw fɛ a kɛra i sera k'a kuru kelen san i bɛ jabi lili kuru kelen san jabi lili ani zɔnyɛ kuru kelen i bɛ na n'a ye k'a ko k'a jɛ an ba ninnu ka furaw dɔw nɔgɔlen don o tɛ dɔwɛrɛ fura bɛ mɛnni min k'u bolo don n'i nana k'a ko k'a jɛ se fila i b'a bila daga kɔnɔ k'a tobi a tobitɔ i bɛ jija i bɛ ganifin dɔɔni k'a la ka kɔgɔfin k'a la n'a mɔna sufɛ n'i b'i da i b'a min sɔgɔma n'i wulila ka bɔ sunɔgɔ la i b'a min mɛ fɛn kelen bɛ yen i b'o ɲini ka fara kan o de b'a dafa kaba dasi kaba si dɔ tɛ bɔ kaba la m'a dɔn n'i y'a faamu n'i ye kaba wɔɔrɔ si dɔ bɛ bɔ a la se fila cɛ o cɛ bɛ yen nɔ n'i ka ɲɛgɛnɛ i tɛ ɲɛgɛnɛ kɛ kosɛbɛ maa o maa bɛ yen a ka ɲɛgɛnɛ fanga ka dɔgɔ i b'a fɔ k'a ka jabi o defo ye o fana ye cɛya bana n'i bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ ka caya i ka kɛnɛ ni cɛ yɛrɛ tɛ ɲɛgɛnɛ ba yɛrɛ kɛ i ma lafiya yɛrɛ ɲɛgɛnɛ kɛ ba de ka ɲi cɛ ma kuma bɛɛ bɛ ɲɛgɛn na o de ka ɲi se filahi n'i ye kaba dasi sɔrɔ i bɛ na i b'a cogo ji la k'a bila k'a kɛ komi n'a fɔ libitɔn wuli cogo min na kɔgɔfin dɔɔni k'a la su o su k'a minɛ walahi ala sɔnna i bɛ sugunɛ kɛ dɔ bɛ fara a kan a bɛ bazɛn nettoyer yɔrɔnin kelen
ni jija ka zonye nyini ka jabi lili nyagami ala ka kokofin doni kala gani fin kele ala sufe ni sogoma ka mi ti kile duru dafa fiyo wallahi fika do sogoma ibi ka kunu ne feno atete mo ka sogoma o sogoma ni wulila iba do ko filu bi ka nyogon soro fan e ka wulin ko do ne fille ka numéro la ta ma wara de ko ta ma wara ko oh ni wulila do iba do ko ni numéro mu do ko do atete mo ka sika fu itala afanna sabere mamma ko be cha fura la fura bi bolo alhamdulillah rabbil alamin mamma ma ko be ngake geje akana fo fiyo ko ibi fembe me fo fenkele je beito me ebe mori jime ndo ko musogele ma bolo karamo ko hakete nyato karamo ko bo ibi ji fo kata je wuli ta me fo karamo ko muso ba fo ko ne ma lafi ito me fiyo karamo ko be ayi oti ito ita me ala kan ba bo ay to me fiyo se fulahi igilaja ka sokono na ni ko nyere o ko yere se fulahi afura laben chama mi akara ere fanga ka dogon ka do fara i fanga ka akara de baro ma do be no nyore fi ngo jahili ka cha ma do be no lu era ala yulu min doluma sala be so ni son to ko de la na ere ta ere ba do ni te la wasa e mo go ba kuma ba de la anadu buana ka shaga dola irete lafiya de chewa ala min de ma o de tayo ngani mo ko be fengra la ka ke to dola se fula o sa ka ke obege ma kana damateme dameje al dame nu fiala ya fe to ka la la mi ko dameje ko bela ni sira ke to la se fula e baro harama de ni ye kujugu ke don folo ba do ira de ba do ni nyuma fana ke ni siga sigale ko ko la sefu la ko do bo ko no wallahi cha fura na Allah bana ka di man ya ka keto la iti kalo dafa ali ti kilimu kan soro bi ka tak ni Allah sonama bi iznillah atete maga gasu kuma mi fo ya rabbi iga kuma kumcha kuma akana ga du sira 00223 76 88 29 60 iznillah alhamdulillah rabbil alamin ame Allah je ba bela jelen fo mali kono mali koka kanga karamo fo ka duwaw ke malien bela jelen ala ka jamana in basigi amin sabula ni te basa kala la tike ko nyumano de amma ba makoya kan la fialeno se flan balmo chama mi mun jorleno shira mun hamineno mun yere mal shura fana dun fiu allah se flan me duwaw ka ala ka jamana in basigi amin ya rabbi ala ka here jidi je fantan nani bela jelen fa ala ka ben sabati jamana karamo ala ka tuba nyogo mine amin wallahi ne karamo nyogo mine jamana mi ja wallahi ne karamo nyogo mine siflahi alla ma qur'ana kalame wallahi ala be son jamana mi ja ne duskun kera nyogo fe ka bandora bana mais ne duskun bana nyogo na ko ni bi ci amatla wala te son fi akanya ala te jekul fe jekul munu farala fi ala ida ko wala ta farna ko akana farali mali ala afamna sefulahi amanga shekofu shek Mamadou kuma ka faw befu ndasira min to komandama kuma la bela jele ka karamo befu ka fa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أجرى شك غوثو كماكا نغدور سرا ماما مغبالا 00223 76 88 29 60 كاربالي لاجلي سريتيكالان تشافورا كنافيم kam maken na fulutige aben be bara bela dileke karbali sira be musuko papier ko barako ko datu abe la spécialité imo mana ke fen na fi ga ndama se fen doma mais adugu me ga contacter na bi fi anofi na ti sa ni labla salam alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh akame jama'atu